سورۃ الحدید آیت نمبر 20۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، جب سکندر دنیا سے چلا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بن ون زیر زبرنا بن متا خالق پیش چپاوی، بن ون زیر زبرنا بن متا خالق پیش چپاوی، نہ کر ظلم اس دی مخلوق تے متا قہر خدا دا آوی۔ ذی قدر ذی وقار مخلص موحد ساتھیو، اللہ کریم دا احسان ہے کہ جس رب لم یزل نے تساں احباب نو مینو چند منٹ اس بابرکت محفل دے اندر مل بیٹھن دی، مینو قرآن سناون دی، تساں احباب نو سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ کریم مینو حق حق سچ سچ بیان کرن دی، اس تو بعد اللہ کریم دونوں فریقین نو اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے۔ محترم و مکرم سامعین، انسان بڑا ہی نادان، بڑا ہی غافل ہو چکا ہے۔
انسان آخرت دی فکر ختم کر چکا ہے، رب دی یاد نو بھول چکا ہے دنیا دے اندر، حالانکہ اس دے آون دا مقصد یہ ہا کہ اللہ اللہ کرے ہا، اللہ دے نال تعلق جوڑے ہا، لیکن دنیا دے اندر انسان آ کے دنیا دیاں آزائشاں دیکھ کے، دنیا دیاں نعمتاں دیکھ کے انہاں دے اندر انسان کھو گیا ہے۔ آون والا اصل مقصد جڑا انسان دا ہا، انسان وہ بھول چکا ہے، فکر آخرت کوئی نہیں انسان دے اندر۔ حالانکہ انسان ایسی شے دے نال دل لا بیٹھا ہے جڑی باقی راون والی نہیں، فانی ہے، جس کا ذکر اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا سورۃ اعلیٰ دے اندر کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ لوگ دنیا نو ترجیح دین دین آخرت دے اتے، حالانکہ آخرت جڑی ہے باقی راون والی ہے تے بہتر ہے لوگاں واسطے، لیکن لوگ دنیا دے اندر دنیا نو ترجیح دین دین آخرت دے اتے۔ اللہ دے قرآن نے ذکر فرمایا ہے جڑے بندے آخرت تو غافل ہو چکے ہیں انہاں نو مثال نال سمجھایا گیا ہے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ فرماندا ہے او دنیا لیو اعلموا انما الحیات الدنیا، او دنیا دے نال محبت کرن والےو، دنیا نو اپنا سمجھن والےو، دن رات دنیا دے مال دے پیچھے کوشش کرن والےو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اے دنیا تا محض کھیل تماشا ہے، وزینت و تفاخر، اس دی زہری زینت ہے بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ علماء کرام نے اس آیت دے اندر ترائے الفاظ دے نال دنیا دی حقیقت بیان فرمائیے۔ علماء کرام فرمانے نے اس آیت دے اندر جڑا پہلا ذکر کیتا گیا ہے لعب و لہو، دوسرا ذکر ہے تفاخر بینکم، تیجا ذکر کیتا گیا ہے تکاثر فی الاموال والاولاد۔ علماء کرام آدین ان ترائے الفاظ تو مراد تغا لعب و لہو تو مراد انسان دا بچپن ہے، زینت و تفاخر تو مراد انسان دی جوانی ہے، و تکاثر فی الاموال والاولاد اس تو مراد انسان دا بڑھاپا ہے۔ اللہ علماء کرام نے یہ بھی بیان فرمایا اے ترائی چیزاں جڑیاں ان دنیا دی حقیقت بیان پیاں کریں دیاں، اسے آیت دے اندر اللہ کریم نے انسان نو مثال دے اندر سکھا دیتا، سمجھا دیتا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ فرماندا ہے کہ دنیا لے جڑی فصل بریانی فصل جڑی ہے نہری فصل نہیں، بریانی فصل جڑی بارش دے ذریعے ہوندی ہے، دنیا لے دانا جڑے زمین تے سٹ دین اللہ اپنی بارش دی قدرت دے ذریعے اس نو پھٹیندا ہے۔ ابتدا دے اندر وہ جڑا دانا کمزور ہوندا ہے، رفتہ رفتہ ترقی کریندا کریندا وہ دانا طاقت پکڑ ویندا ہے، اس تو بعد وہ جڑا دانا ہے وہ پک ویندا ہے، پیلا ہو ویندا ہے، اس تو بعد وہ چورا چورا ہو ویندا ہے۔ علماء کرام نے اس دے نال یہ جوڑ ملایا کہ انسان ابتدا دے اندر بچپن دے اندر کمزور ہے،
ہے، اس تو بعد جوانی دے اندر وہ مضبوط ہویا، اس تو بعد بڑھاپے دے اندر جس ٹائم انسان گیا کمزور پڑ گیا، اس تو بعد انسان دے اوتے موت آ گئے۔ تا مثال دے ذریعے انسان نو اے سمجھایا گیا اے انسان جڑی دنیا دے نال تو محبت کریندا پے ہیں، رات دے جس دنیا واسطے تو کریندا پے ہیں، اس دی یہ مثال دانے دے فصل علی ہی آ۔ ابتدا دے اندر دانا کمزور آئی، رفتہ رفتہ وہ دانا پک گیا، پکن تو بعد کمزور ہو گیا، پیلا ہو گیا، اس تو بعد کچورا کچورا ہو گیا۔ اللہ انسان بچپن دے اندر کمزور ہوندہ ہے، اس تو بعد جوان ہوندہ ہے، اس تو بعد انسان بڑھا ہوندہ ہے، اس تو بعد انسان دے موت آویندی ہے۔ اللہ اس آیت دے اندر مثال دے کہ انسان نو دسا گیا انسان دنیا دے اندر دل نہ لا، دنیا دا جڑا نفع ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، انسان جڑا دنیا دا نفع نرائی گھاٹا ہی گھاٹا ہے دنیا دے اندر، دنیا نال محبت کرن نال تینو کچھ حاصل نہیں ہونا، آخرت دے نال تے رب دے نال محبت کرے سے سب کچھ تین حاصل ہو۔ ویسے انسان دنیا دے اندر زینت، انسان دنیا دے اندر عورت نال محبت کریندا ہے، مال دے نال محبت کریندا ہے، اس دا بھی ذکر اللہ دے قرآن نے بیان فرما دیتا ہے۔ تیسرا پارہ سورۃ نا سورۃ آل عمران، اللہ نے سورۃ آل عمران دے اندر انسان جڑیاں چیزاں نال محبت کریندا ہے اس دا بھی ذکر فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ فرماندہ ہے ایسا لوگاں واسطے مزین کر دیتا ہے خواہشات دی محبت، عورتاں دی محبت، اولاد دی محبت، سونے تے چاندی زیادہ ہون دی محبت، نشان زدہ گھوڑاں دی چاہت، کھیتی دی چاہت، چوپایاں دی چاہت، تے اس دی حقیقت بیان فرمائی اللہ نے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا دا تھوڑا جیا نفع ہے۔ متاع تو مراد امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ لغت دے بہت بڑے امام گزرے او آدن متاع ایسے کپڑے نواکھا ویندے جیڑا کپڑا عورتاں توے دیوتے استعمال کر کے سٹ گھتے نہیں، یعنی سنو متاع آکھیا ویندے۔ اللہ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے متاع دا معنی بیان کیتا ہے، مفہوم بیان کیتا ہے۔ وہ آدن متاع ایسے کپڑے نو آکھا ویندا ہے جڑے کپڑے نو عورتاں توے دے اوتے مار کے تے سٹ گھٹے نیال، کتا اگر دے دا بیٹھا ہوئے کتا آن کے اس جڑے کپڑے نو لپک دے چمڑ دے چپڑ دے، جس وقت کتا اس کپڑے نو منہ دے اندر پیندے پر وہ کتا سمجھیندا ہے ہڈی پئیے بوٹی پئیے، جس وقت منہ دے اندر پہندا ہے تو اس نو معلوم ہوندا ہے گندا کپڑا ہے۔ اے مثال دیتی گئی انسان دنیا دیاں نعمتاں نو دیکھ کے دنیا نو چمڑدا ہے، دنیا دے نال دل لیندا ہے، جس وقت دنیا اس نو چھوڑ دیندی ہے اس وقت انسان بڑا پریشان تے پشیمان ہوندا ہے۔ اس واسطے میرا دوست بزرگ اس دنیا دے نال محبت نہ کر، اے دنیا فانی ہے، باقی راون والی آخرت ہی آ، باقی راون والا رب رحمان یا۔ ایک دے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال سفر کر رہے ہیں، راستے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دا مویا آیا بچہ نٹھا، اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام نو روک لیا، اس بکری دے بچے دی طرف ہوتا بچے کر کے اللہ دے پاک
پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا میرے یارو اے جڑا بکری دا بچہ مویا بھی ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا شخص ہے جڑا ایک درہم دے بدلے بکری دا بچہ مویا ہویا خرید گنے اللہ دی پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام آکھن لگے یا رسول اللہ اے بدبودار ہو چکا ہے یہ بے قیمت ہے اس نو خرید کے کرنا ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا او میرے یارو قسم با خدا دنیا جڑی ہے اس دی وہ زیادہ ذلت والی ہے زیادہ بدبودار ہے زیادہ بے قیمت ہے اے مثال دے کے یہ سمجھاون دا مقصد ہے میرا دوست دنیا دے نال محبت نہ کر تیری جڑی غور و فکر ہونی چاہیے آخرت دی طرف ہونی چاہیے او عمل تینو کرنے چاہیے جڑا عمل اللہ نے پسند فرمایا اللہ ایک دے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام نو آکھن لگے ہو یارو انسان ہر وقت کریندا رہندا ہے مالی 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 میرا مال ہر وقت مال مال انسان کریندا رہندا ہے حالانکہ انسان نو مال دے وچوں ترائے چیزاں حاصل ہوندیاں اللہ صحابہ اکرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ کیڑیاں ترائے چیزاں انسان نو مال دے وچوں عرض حاصل ہوندیاں اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا او میرے یارو انسان نو اس مال دے وچوں ایک او مل دے جیڑا اس کھادا ہے تے ہضم کر چھوڑا ہے دوجا او مل دے جیڑا اس پایا ہے پرانا کیتا ہے ہٹا چھوڑا ہے تیجی چیز جیڑی اس دین رب دے رب دی راہ دے اندر خرچ کیتی اس نو ذخیرہ کیتا ہے اے ترائے چیزاں انسان نو مال دے وچ ملدیاں اس تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان جڑا اس تو بعد انسان دا جڑا مال ہے وہ دوجیاں نوں ملدا ہے انسان تا محفوظ دا چوکیدار ہے اللہ انسان تا دنیا دے اندر صرف اس مال دی چوکیداری کریندا پیا صرف ترائے چیزاں انسان نو مال دے وچ ملدیاں لیکن انسان ہر وقت مالی 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 میرا مال اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل دے اندر کتنا خوف آئی کتنی تڑپ آئی آخرت دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مصر دے گورنر مقرر ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت دے اوتے تشریف فرمان اپنا جڑا ہے نگ صاف کریں دے پیان ریشم دے کپڑے دے نال اس وقت حضرت ابو ہریرہ دیاں آنکھیاں دے وچوں آنسو آون لگے دربیاریاں نے پوچھا یار کیوں روندے ہو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے او دیہاڑے بھی ہن جس وقت ابو ہریرہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر بھکا بے ہوش ہو ویندا ہے تے ہن او دیہاڑے بھی ہن کہ ابو ہریرہ تخت دے اوتے بیٹھا ہے ابو ہریرہ مصر دا گورنر مقرر ہو گیا ہے مینوں خطرہ ہے کہ اللہ کریم کدائی میریاں ساریاں نیکیاں دا صلہ میں نو دنیا دے اندر نہ دے دے اللہ اتنا خوف تے اتنا ڈر اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل دے اندر آئے ہر وقت صحابہ دی فکر آخرت علی فکر ہوندی آئے دنیا دے اندر کوئی محبت نہیں ہوندی اللہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون لگے کہ جیڑا بندہ دنیا تو بھجدا ہے یعنی دنیا نو اپنے پیچھے لیندا ہے دنیا دے اگو اگو چلدا ہے میں محمد الرسول اللہ دا وعدہ ہے کہ ایک دن دنیا ناک رگڑ کے انسان دے قدماں چاسی ناک رگڑ کے تے انسان دے قدماں دے وچ دنیا آوے سی جیڑا بندہ دنیا تو بے رغبتی حاصل کریندا ہے دنیا دے نال محبت نہیں کریندا تے جیڑا بندہ دنیا دے پیچھے چلدا ہے وہ اس دنیا دے اندر بھی ذلیل و خوار ہو سی تے آخرت دے اندر بھی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے وچوں سب تو عقل مند تے ہوشیار وہ آدمی ہی الکیس من دان نفسہ و عامل لما بعد الموت
جیڑا بندہ اس دنیا دے اندر اپنی خواہشات تے قابو پیندا ہے او عمل کریندا ہے جڑے مرن تو بعد اس نو کم آونے، او عمل کریندا ہے جڑے مرن تو بعد اس نو کم آونے۔ اس تو بعد سونے محمد رسول اللہ نے فرمایا سب تو بے وقوف تے غافل انسان وہ ہے کہ جیڑا بندہ عمل تا نہیں کریندا، اے خواہش رکھ باندا ہے کہ اللہ بخش دے سی، اللہ دی ذات غفور الرحیم ذات ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ دی ایک صفت القہار بھی ہے، اللہ دی ایک صفت القہار بھی ہے۔ وہ بس وہم و گمان کریں دے کہ اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، بس میں کلمہ پڑھ کے دے اللہ میں نو بخش دے سی اللہ۔ تو اس واسطے میرا بھائی دوست بزرگ دنیا دی محبت دل دے اندر پیدا نہ کر، آخرت دی فکر کر۔ اساں جداں آخرت نو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب نو چھوڑ دیتا ہے، وقت وبائیاں بھی آنیاں پئین، سیلاب بھی آندے پین، کرونا دی شکل دے اندر عذاب بھی آندے پین۔ اگر انہاں عذاباں سیلاباں تو بچنا چاہنا ہے، ایک تا رب دے قرآن نال تعلق پیدا کر، دوجا دل دے اندر رب دا خوف پیدا کر، فکر آخرت کر، یہ سوچ کے ایک دن اس دنیا تو میں چلا جاونا ہے۔ اور ایک بزرگ آئی ہارون الرشید خلیفہ آئی وقت دا، اس دے دربار دے اندر وہ بزرگ آندا آئی مجذوب آئی، درویش اس دا نام غالباً بہلول آئی یا بہلول آئی۔ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید دے دربار دے اندر آندا آئی، غالباً خلیفہ ہارون الرشید دا دربار آئی یا کوئی ہور ہارون الرشید آئی۔ تو وہ اس دے دربار دے اندر آندا آئی، تو ایک دے ہارون الرشید نے اس نو ازراہ مذاق نال ایک سوٹی نپا دیتی، تے آکھیا یہ جڑی سوٹی ہے نا دنیا دے اندر سب تو زیادہ جڑا بے وقوف ہوئے نا اس دے ہاتھ دے اندر تے نہ پاونی ہے۔ وہ بزرگ سوٹی گھن کے چلا گیا۔ بہت عرصے بعد وہ بزرگ معلوم تھیا کہ ہارون الرشید سخت بیمار ہے، تے مطلب اینڈ تے ہی ہے۔ تو وہ بندہ ہارون الرشید دی خدمت دے اندر حاضر ہویا بادشاہی وقت دا۔ تو وہ آن کے جڑا بزرگ آئی وہ آن کے آدھا ہے ہارون الرشید کے مسئلہ ہے۔ اس وقت ہارون الرشید آتا ہے کہ میں سفر دے جا رہی ہوں۔ تو اس نے پوچھا کیسا سفر؟ تو اس وقت ہارون الرشید آتا ہے آخرت دا سفر، میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو وہ بزرگ آتا ہے کیا ساز و سامان یا کوئی لشکر تسا آگا بھیجا ہے، تسا جو ویندے پہ ہو چھوڑ کے تے کوئی اگو تھواری مطلب خیمہ وغیرہ یا جڑے بادشاہ دے انہیں تھواری کوئی رہائش گاہ اچھی بناوے؟ تو وہ ہارون الرشید آخر لگا خدا دا بندہ آخرت دا سفر ہے وچ کوئی واپسی نہیں، تے اتھے بندہ اپنا باڈی گارڈ بھی نہیں رکھ سکتا، چوکیدار بھی نال نہیں کھڑ سکتا۔ تو اس وقت اس بزرگ نے آکھیا ایک امانت تھواری میرے کول پئی ہے۔ بزرگ گھر دے وچ کیا وہ سوٹی چاہ کے ہارون الرشید نو آن کے دتی اور آکھیا کہ تسا میں نے آکھیا اس سب تو بے وقوف جڑا بندہ ہوئے اس نو یہ سوٹی دیونی ہے، میں تسا نظر آئے ہو کہ جا آخرت دے اندر رہے ہو تے آخرت دی تیاری کونے نے کی تھی۔ اس وقت ہارون الرشید آکھا دنیا دے اندر اساں تین پاگل سمجھیں دے آسے، مجذوب سمجھیں دے آسے، لیکن سب تو عقل مند تو ہیں۔ تو اس واسطے میرا بھائی دوست فکر آخرت کر، آخرت دی فکر کر، دنیا دے بھی کچھ نہیں، دنیا دی نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ بندہ اس دنیا دے اندر انج راوے گویا کہ اجنبی ہے یا راہ چلدا مسافر ہے، کہ اجنبی جڑی جہاں تے بھی ویندا ہے اس نو اپنا ٹھکانہ نہیں سمجھے دا، اس نو یقین ہوندا ہے کہ میں اس جہاں تو واپس چلے جاونا ہے۔ جڑا مسافر ہوندا ہے راستے دے اندر نعمتاں رہتا ہے تے انہاں نے اپنے دل دے اندر نہیں بٹھیندا کہ میں نے یہ چیز حاصل ہو، ویسے سفر جو کر رہے ہیں سفر دے اندر اس نے کیا چیز حاصل ہونی ہے۔ تو اس واسطے انسان دا سفر جاری ہے، سب تو پہلے عالم ارواح دے اندر آئی، اس تو بعد عالم بدن دے اندر آیا، اس تو بعد عالم دنیا دے اندر آیا، پھر عالم برزخ دے وچ ویسی تے پھر عالم آخرت دے اندر جڑا اصلی ٹھکانہ ہے انسان دا۔ تو اس واسطے جڑا تھوڑا اصلی ٹھکانہ ہے اس دی فکر کرو، اس دے بارے سوچو کیا تسا عمل کیتے، موت جو آج آونے کیا کوئی اگاں عمل کیتے تسا؟
تو اس واسطے وہ عمل کرو جنہ عملوں نو اللہ تے اس دے رسول نے پسند فرمائے. دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جتنے بیمار ہیں انہوں نے صحت کامل عطا فرما. سارے بیماراں واسطے دل دے نال دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں نے صحت کامل عاجل عطا فرماوے. اچھا